Los terribles de Guando, con dulzura del Nicay, en Producciones Ramos, la fina imagen de la televisión peruana. Bagay chamang arwich kaspay, muli chamang arwis muli chamang arwich kaspay, bagay chamang arwis bagay chamang arwis payka, maski sunguch kay mangarga, muli chamang arwis payka, maski sunguch kay mangarga. Margarita Chávez Chojelagua. Wasay mantalyo simuni, manawagay la pasyata. Yapay mantalyo simuni, manalaki la pasyata. Rona kwasin chaya rospay, wagay tapas ya chayani. Rona plaktan chaya rospay, yaki tapas ya chayani. Con mucho aprecio para mis hermanos Carmen Chávez Chojelagua y Hermelinda Chávez y el engreído Efraín Chávez Chojelagua. El Ñuño Pagua. May nyachakay bitay ka, may nyachakay sirte ka. Mejor kakanyete wangmang, mejor mayo apawangmang. May nyachakay bitay ka, may nyachakay sirte ka.